कराची में गुल प्लाजा की आग पर 37 घंटे बाद भी काबू ना पाया जा सका। अमवात की तादाद 14 हो गई। पुलिस ने तस्दीक कर दी, खवातीन और बच्चों समेत 65 अफराद लापता। 1200 दुकानें खाकस्तर, ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर मुकम्मल तौर पर तबाह। इमारत की बलाई 2 मंजिलें भी राख का ढेर बन गईं। 4 स्नॉर्कल्स, 2 बाउजर्स और 20 फायर टेंडर्स ने आग बुझाने के अमल में हिस्सा लिया। पाक फौज और FWO की टीमें भी मौजूद। प्लाजे का मलबा हटाने का अमल जारी। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक इमदादी टीमें बेसमेंट में दाखिल हो गईं। कपड़े और केमिकल की वजह से मुश्किलात का सामना है। कूलिंग के अमल में कई घंटे लग सकते हैं। सानहे पर रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी के लिए टीमें तश्कील। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने 30 अफसरान पर मुश्तमिल 6 टीमें बना दी। सानहा गुल प्लाजा के बाद कराची की फजा सोगवार। मुतासरा इमारत के बाहर लोग अपने प्यारों के मुंतजिर, किसी को अपनी माँ तो किसी को बेटे की तलाश। प्यारों के जिंदा होने की आस। जाँ बहक और लापता अफराद के अहले खाना गम से निढाल। प्लाजा की एक दुकान में काम करने वाले बाप और उसके 2 बेटों का कुछ पता नहीं। एक नौजवान की वालिदा बेटे की तलाश में परेशान। एक नौजवान ने बताया उसके भाई ने फोन करके जान बचाने की दुहाई दी, इसके बाद नंबर बंद हो गया। शादी की शॉपिंग के लिए आए खवातीन और 2 मर्द भी लापता। आग बुझाने के दौरान जाँ बहक होने वाले फायर फाइटर फुरकान की नमाज़ी जनाजा अदा। 36 साला फुरकान अली की कुछ अरसा कबल शादी हुई थी। गवर्नर सिंध ने गुल प्लाजा के मुतासरीन की मदद के लिए गवर्नर हाउस में सेल कायम कर दिया। ताजिरों और सेल्समैन को रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत। गुल प्लाजा पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, सियासत नहीं करनी, हमारे भाई अंदर फंसे हैं। मुतासरीन को मुआवजा दिलाने के लिए सूबे और विफाक से बात करूंगा। नुकसान के अजाले तक मुतासरीन के साथ खड़ा हूँ। हमें आग लगने के अवामिल को जानना है। 70 से ज्यादा लोगों का लापता होना अलमिया है। आग कैसे लगी? वज़ीर आला सिंध ने तहकीकात का हुक्म दे दिया। मुराद अली शाह का मुतासरा गुल प्लाजा का दौरा। वज़ीर आला की आमद पर ताजिर बरहम, सवालात के अंबार लगा दिए। मुराद अली शाह की ताजिरों को नुकसान के अजाले की यकीन दहानी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि फायर ब्रिगेड अगर देर से पहुंची तो तहकीकात होंगी, कोताही साबित होने पर कार्रवाई की जाएगी। अफसोस कुछ लोग सानहे पर भी सियासत कर रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध से राबता। सानहा गुल प्लाजा पर अफसोस का इजहार, मुकम्मल तावन की पेशकश। मेयर कराची की गुल प्लाजा आमद पर ताजिरों का शदीद एहतजाज। नारेबाजी, बोले तनकीद बाद में कर लें, अभी लोगों की जानें बचानी है। कराची के ताजिरों का आज यौम सोग मनाने का ऐलान। गुल प्लाजा सानहे में ताजिरों की जमा पूंजी जल कर राख। दुकानदार बेबसी की तस्वीर बने, अपनी मेहनत शोलों की नजर होते देखते रहे। दुकानदारों ने फायर ब्रिगेड और इंतजामिया को नुकसान का जिम्मेदार करार दे दिया। सदर गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन तनवीर कासिम ने कहा कि आग के शोलों में सब कुछ जलकर खत्म हो गया। हुकूमत से नुकसान के अजाले का मुतालिबा। सदर ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर ने कराची का दूसरा बड़ा सानहा करार दे दिया। 92 न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में मुतासरा ताजिरों के लिए 3 अरब से 5 अरब रुपए की ग्रांट जारी करने का मुतालिबा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मुस्तकिल किए गए 3 जजेस ने हल्फ उठा लिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर ने तीनों जजेस से हल्फ लिया। हल्फ उठाने वालों में जस्टिस आजम खान, जस्टिस मोहम्मद आसिफ और जस्टिस इनाम अमीन मिनहास शामिल। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ समेत जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन जोमरू तकरीब में शरीक हुए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से स्विट्ज़रलैंड का 4 रोज़ा दौरा करेंगे। वज़ीर आज़म वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम इजलास में शरीक होंगे। इजलास 23 जनवरी तक जारी रहेगा। वज़ीर आज़म आलमी इक़्तिसादी फोरम की साइड लाइन पर आलमी रहनुमाओं से भी मिलेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी फोरम में शिरकत के लिए स्विट्ज़रलैंड जाएंगे। यूक्रेन और गज़ा के तनाज़ात फोरम के मरकजी मौज़ूआत होंगे।
بلوچستان کے نوجوانوں کو ان کا حق دلائیں گے۔ وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اب نوکریاں میرٹ پر دی جائیں گی، سفارش اور رشوت کا کلچر ہمیشہ کے لیے دفن کر دیں گے۔ محکمہ خزانہ بلوچستان میں 111 بھرتیوں کا عمل شفاف اور کامیابی سے مکمل ہو گیا۔ فیل امیدواروں نے بھی شفافیت کی گواہی دی۔ ڈویژن اور ضلعی سطح پر ڈیجیٹل بھرتیوں کا نظام متعارف کرائیں گے۔ پنجاب میں سردیوں کی تعطیلات ختم، اسکولوں میں تدریس کا عمل بحال۔ نئے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسکول صبح 9:15 بجے سے دوپہر 1:30 بجے تک کھلیں گے۔ جمعے کو بچوں کو 12:15 بجے چھٹی ہوگی۔ نئے تعلیمی اوقات 19 جنوری سے 15 اپریل 2026 تک نافذ العمل رہیں گے۔ دوسری طرف ملک کے بالائی علاقوں میں سردی کا راج، کم سے کم پارہ -8 ریکارڈ۔ دھند کے باعث موٹر وے کے مختلف سیکشنز بند رہے۔ روس کے مشرقی علاقے کا کامچاٹاکا میں ریکارڈ برف باری، معمولات زندگی درہم برہم۔ برف باری سے 2 افراد ہلاک۔ حکام کے مطابق شہر کے مختلف حصوں میں 7 فٹ سے زیادہ برف پڑی۔ رہائشی عمارتیں برف سے ڈھک گئیں۔ سڑکوں پر گاڑیاں مکمل طور پر برف میں دب گئیں۔ شدید موسم کے باعث اسکول اور کاروباری ادارے بند کر دیے گئے۔ اور ICC انڈر 19 ورلڈ کپ، پاکستان آج اپنا دوسرا میچ اسکاٹ لینڈ کے خلاف کھیلے گا۔ گرین شرٹس کو پہلے میچ میں انگلینڈ کے خلاف 37 رن سے شکست ہوئی تھی۔ اسکاٹ لینڈ اور پاکستان انڈر 19 ورلڈ کپ میں اب تک 3 بار آمنے سامنے آ چکے۔ تینوں میچز میں کامیابی پاکستان کے حصے میں آئی۔ روس کے یوکرین پر ڈرون حملے، 2 افراد ہلاک، درجنوں زخمی۔ روس نے ہارکیو اور اوڈیسا پر 200 ڈرونز داغے۔ ادھر روس نے زیر قبضہ علاقے زاپوریزیا میں یوکرین کے توانائی کی تنصیبات پر حملے، 2 لاکھ افراد بجلی سے محروم۔ یوکرینی صدر کا کہنا ہے کہ یوکرین کے وفد نے امریکی صدر کے نمائندوں کے ساتھ جنگ کے خاتمے سے متعلق دستاویزات پر کئی مراحل میں بات چیت کی۔ روس سفارتکاری میں سنجیدہ نظر نہیں آتا۔ امریکہ کے ساتھ مذاکرات آئندہ ہفتے بھی جاری رہیں گے۔ شامی فوج نے شہر رقہ کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا۔ شامی حکومت کا کہنا ہے کہ فوج نے فرار ڈیم کا کنٹرول بھی کرد جنگجوؤں سے واپس لے لیا۔ ادھر شامی حکومت اور کرد جنگجوؤں کے درمیان جنگ بندی معاہدہ طے پا گیا۔ تمام محاذوں پر فوری جنگ بندی پر اتفاق۔ کرد فورسز دریائے فرات کے مشرق کی طرف پیچھے ہٹ جائیں گی۔ تمام آئل فیلڈز کا کنٹرول شامی حکومت کو منتقل ہوگا۔ وزیر توانائی نے نیپرا کی رپورٹ پر شدید تحفظات کا اظہار کر دیا۔ کانفرنس میں اویس لغاری نے کہا کہ اوور بلنگ کے نقصانات پر 17% قابو پا لیا۔ اضافی بجلی خریدتے تو صارفین پر $17 ارب کا بوجھ پڑتا۔ اب $17 ارب سے زیادہ کی بچت کا تخمینہ ہے۔ ناکافی اعداد و شمار کی وجہ سے غلط فہمیاں پیدا ہوئیں۔ یہ رپورٹ پاور سیکٹر کے درست منظرنامے کو پیش کرنے میں ناکام رہی۔ جنوبی امریکی ملک چیلی میں جنگل کی آگ نے تباہی مچا دی، 16 افراد ہلاک۔ صدر گیبریل بورک نے 2 جنوبی علاقوں نیوبلے اوبایوبیو میں ہنگامی حالت نافذ کر دی۔ 20,000 سے زائد لوگوں کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا چکا۔ ساحلی شہر کیونسیپیسیون کے قریب آگ نے 250 سے زیادہ گھروں کو تباہ کر دیا۔ تیز ہوائیں اور شدید گرمی آگ پر قابو پانے میں رکاوٹ ثابت۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے، پشاور، گلگت بلتستان، ہنزا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسلام آباد اور راولپنڈی کے گرد و نواح میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ پشاور، گلگت بلتستان، ہنزا میں بھی زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ اسی پر ہمیں جوائن کیا ہے بیورو چیف پشاور ممتاز بنگش نے۔ جی ممتاز بنگش، بتائیے گا۔ جی بالکل، زلزلے کے جھٹکے نہ صرف خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں محسوس کیے گئے ہیں بلکہ کشمیر اور آس پاس کے علاقوں میں بھی یہ جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں۔ خصوصاً ہزارہ ریجن میں جھٹکے کے سخت زلزلے محسوس کیے گئے ہیں، جس میں ابٹاباد، مانسہرہ،
बटग्राम कोहिस्तान के इलाके शामिल हैं। इसके अलावा मुजफ्फराबाद के इलाकों में भी झटके महसूस किए गए हैं। रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिदत 5.8 बताई जाती है और जल्जले का मरकज शुमाल मगरबी कश्मीर का इलाका बताया जा रहा है और ये जल्जला जो है ये ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर है। जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक ये झटके जो हैं ये खैबर पख्तूनख्वा और आसपास के इलाकों में ज्यादातर इलाकों में महसूस किए गए हैं और पेशावर, मर्दान, चरसदान, नौशहरा और इसके अलावा जनूबी अजला में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। और इससे थोड़ी देर पहले ये झटके जो हैं ये मुख्तलिफ इलाकों जिसमें स्वात के कई इलाके शामिल हैं वहाँ से भी झटके महसूस करने की इतलात आई हैं। जी मुमताज़, ये भी बताइएगा जल्जले की शिद्दत कितनी थी और मरकज़ के हवाले से भी बताइएगा। जी बिल्कुल, जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक रेक्टर स्केल पर जल्जले की शिद्दत 5.8 बताई जाती है और जल्जले का मरकज शुमाल मगरबी कश्मीर का इलाका था। ये जल्जला ज़ेर ज़मीन 10 किलोमीटर नीचे आया और जल्जला पैमा मरकज के मुताबिक इसका जो मरकज था वो शुमाल मगरबी कश्मीर का इलाका था। इसलिए आसपास के इलाकों में खुसूसन जो हजारा रीजन के इलाके हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो शुमाली इलाके हैं वहाँ पे भी ये झटके महसूस किए गए हैं। चतराल के अलावा गिलगित बल्तिस्तान में भी ये झटके महसूस किए गए हैं। इसके अलावा इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा में पेशावर, नौशहरा, चरसदा, सवाबी, मर्दान और सवात, इसके अलावा मालाकंड और दीर अपर और दीर लोअर में भी झटके महसूस किए गए हैं। जी, झटके महसूस किए गए हैं। मुमताज़ बंगश हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया।